السلام علیکم پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کے عوام. سنائے بلاول نام کی بلا آج کل پھر چھوڑ دی گئی ہے. وہ شہر شہر جا جا کے اپنی مزاحیہ تقریریں کر رہی ہے, دھمکیاں دے رہی ہے, دھمکا رہی ہے, ڈرا رہی ہے. خیر ہمارے بڑے بوڑھوں تو ہمیشہ یہی کہا ہے, ان لوگوں کی بددعا سے ڈرو مگر دھمکیوں سے نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن پہ دھمکیاں اثر نہیں کرتی. بلاول کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے بہت سال پہلے سے اس کے نانا مہاجر سیاست کو ختم کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے, مگر وہ ختم ہو گیا, مہاجر سیاست ختم نہیں ہوئی. اس کی والدہ لگی رہی, وہ ختم ہو گئی, مگر مہاجر سیاست ختم نہیں ہوئی. ہمیں نہیں پتا کہ 90s کے اندر جب ملٹری نے آپریشن سے وڈرا کر لیا تھا, کس طرح بے نظیر نے نصیر اللہ بابر, مسعود شریف اور ان جیسے ٹچوں کے ہاتھوں ہمارے خلاف ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کروا کے پکا قلعہ جیسے اور پتہ نہیں کون کون سے واقعات نہیں کروائے. مگر کیا ہوا, نہ آج بے نظیر اس دنیا میں ہے, نہ نصیر اللہ بابر اس دنیا میں ہے, نہ مسعود شریف اس دنیا میں ہے. مہاجر سیاست تو وہیں کی وہیں ہے, ایم کے ایم تو وہیں کی وہیں ہے, کوئی بھاگا نہیں ہے. تم لوگ ملک کو لوٹ کے کمزور کر کے دشمنان پاکستان سے مل کے پاکستان کو کمزور کرنے کی آج تک کوشش کر رہے ہو. تمہارا باپ پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے ملک پہ احسان جتاتا رہا, اور پھر جب اس کی ہڈی چھینی گئی تو اس نے ہیٹ سیٹ بجانے کی دھمکی دی. پھر کیا ہوا, بھاگ گیا. تو ہم لوگ وہ لوگ نہیں ہیں بھائی. ہم نے نہ اقتدار رکھا, نہ ہم نے پاکستان کو نقصان پہنچایا, نہ ہم نے لوٹا اس کو, نہ ہم نے دشمنوں کے ساتھ مل کے انٹرنیشنل پریشر ڈلوانے کی کوشش کی پاکستان پہ کسی طرح ہم حکومت میں رہے. اور تم نے تو یہ جو پچھلے دنوں ڈرامے بازی کی تمہارے اپنے پٹھوں کے تھرو, کہ تم نے جا کے IMF سے پاکستان میں پریشر ڈلوایا اور کنڈیشنیں ایسی رکھوائیں کہ ملک کے اثاثے جو ہے آپ گروی رکھوا دو. کون سے اثاثے؟ نیوکلیر اثاثے, اور کسی طرح تم حکومت میں آ جاؤ. سب سے پہلا سوال تو بلاول تم سے پوچھنا چاہیے کہ تم جو اتنے دن فورن منسٹر رہے اور تم نے چورن چٹنی بیچی کچھ لوگوں کو پنڈی اسلام آباد میں, یہ ذرا کوئی پوچھے ان سے. میں اپیل کرتا ہوں اداروں سے کہ بھائی اس نے جو اپنے تمام وزٹس پہ خرچہ کیا ہے, جتنی دفعہ یہ امریکہ جا کے بیٹھا ہے, جتنی دفعہ یورپ گیا ادھر ادھر گیا ہے, اس نے کتنے ڈھیلے کی انویسٹمنٹ پاکستان لے کے آیا ہے. ایک کمپیریزن بنا لیں, بیلنس شیٹ بنا لیں, کتنا اس کی جانے پہ خرچہ ہوا ہے اور کتنے کی انویسٹمنٹ آئی ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے اس سے خرچہ اپنے آنے جانے پہ امریکہ ادھر ادھر رہنے میں کیا ہے, اس کے باوجود یہ اس سے کم پیسے بھی انویسٹمنٹ میں لے کے پاکستان نہیں آ پایا ہے. یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ ایسے مسخروں کو اگر سیاست میں جگہ دینی ہے پاکستان میں تو ریاست پھر ریاست کا فیصلہ کر لے. کہ یہ لوگوں کو ذرا سا جاب ٹائٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے, یہ ریاست کمزور ہونے کا, ریاست کی بنیادوں کو ہلانے کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. الحمدللہ ہم مہاجروں کے اوپر کب سے بھٹو کے دور سے جو استحصال ہو رہا ہے, ہم نے تو کبھی ریاست ہلانے کی بات نہیں کی. ہم نے تو ہمیشہ ریاست کے اندر رہ کے اپنے حقوق حاصل کرنے کی اور ریاست کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ایسے ٹچوں کی 2% کی دھمکی کو آج اس سے اگر یہ پیسہ لے لیا جائے, وہ پیسہ جو ہمارا لوٹا ہوا پیسہ ہے, وہ ہمارا پیسہ ہے جو لوٹ کے یہ آج چودھری بنے گھوم رہے ہیں, تو ان کی کیا اوقات ہوگی. اگر یہ اتنے سنسیئر ہوتے کہ آج یہ پورے سندھ کے اور پرائم منسٹر بننے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ اپنے شہر کو تو بنا نہیں سکے. انٹیریئر سندھ کا حشر آپ دیکھ سکتے ہو آج بھی کیا ہے وہاں پہ, تو کیا پورے ملک کو چلانے کی بات کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب اتنا بیوقوف ہے کہ ویسے مسخروں کو اپنے اوپر لا کے مسلط کرے گا. میں نہیں سمجھتا کہ پٹھان کی غیرت اس بات کی اجازت دے گی کہ ایسے مسخرے جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ انسان کے بچے ہیں کہ نہیں ہیں, وہ ان کو اپنے اوپر لا کے مسلط کرے گا. میں نہیں سمجھتا کہ بلوچ اتنا غیور ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو, کیونکہ وہ تو جانے دے رہے ہیں پاکستانی خاطر اپنی, تو ایسے غداروں کو اپنے اوپر لا کے مسلط کریں گے. اور کراچی کا جو رہنے والا ہے, چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہے, چاہے وہ مہاجر ہے, پنجابی ہے, بلوچ ہے, پٹھان ہے, ایون کہ سندھی ہے, وہ اس بات کو برداشت کرے گا دیکھ کے اپنے چاروں طرف کے حال کو, کس طرح انہوں نے 15 سال کے اندر 15 سے 20 ہزار ارب روپیہ ملنے کے باوجود پورے صوبے کو, پورے شہر کو تباہ کر دیا. اس کو دوبارہ اپنے اوپر لا کے وہ بھی پرائم منسٹر بنا کے مسلط کرنے کی وہ خواہش کرے گا. یہ کسی دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے, مگر یہ سچ نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ
पाकिस्तान के गयूर लोग इस सच नहीं होने देंगे। तुम्हारी चीखें इसलिए निकल रही है बिलावल कि तुम्हें पता है कि मर्दमशुमारी की बात अगर डिलिमिटेशन जो होने जा रही है उसमें तुम्हारे जो लोगों ने घोटाला लगाया हुआ था वो सारा का सारा जो है खुल के सामने आने वाला है। तुमने जो एक बंदर बांट की हुई थी वो खुल के सामने आने वाली है। तुम्हारी करप्शन पकड़ने जाने वाली है। तुम्हारी जो ड्रामेबाजियां वो पकड़े जाने वाली है। तो तुम्हारी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। तब तुमने रियासत को दोबारा धमकी देनी शुरू कर दी है। मगर मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो रियासत के ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो इतने कमजोर असाब के लोग हैं जो तुम्हारी इन धमकियों में आ जाएंगे। क्योंकि तुम्हारा जो पूरा गेम प्लान था हमेशा से वो IMF के थ्रू और अमेरिका के थ्रू पाकिस्तान पे प्रेशर डलवाने का था। क्योंकि जाहिर बात है जहां से पैसा आएगा रियासत मजबूर होगी उनकी बात सुनने के लिए, और उन लोगों के लिए तुम जैसे पिट्ठू और कौन बेहतर हो सकता है। मगर प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो रियासत के निगहबान है उन्होंने उन लोगों की तरफ अब देखना नहीं शुरू किया या कर रहे हैं कि जिनकी तरफ से तुम हमेशा मैसेजिंग करा के पावर में आते थे और हड्डियों पे चलाते थे। हम आज तक रियासत ये नहीं भूली है कि किस तरह तुम्हारी माँ ने प्रेसिडेंट अमेंडमेंट के बाद लगवाया, ब्राउन अमेंडमेंट में लेटर भेजे और पाकिस्तान में सैंक्शन लगवाए। रियासत शायद ये नहीं भूली होगी कि किस तरह तुम्हारे मामूओं ने हमले करवाए उस वक्त के सिटिंग चीफ के ऊपर। रियासत शायद ये भी नहीं भूली होगी कि किस तरह 1971 के अंदर तुम्हारे नाना ने और तुम्हारे खानदान ने किरदार अदा किया पाकिस्तान को तोड़ने के अंदर। कोई रियासत नहीं भूली होगी। और रियासत शायद ये भी नहीं भूली होगी कि तुमने जिस तरह पाकिस्तान खपे का नारा लगा के पाकिस्तान को एहसान जता के अपनी हुकूमत कायम की, नहीं भूली होगी। मैं नहीं समझता रियासत के मुहब्बे वतन अगर कोई भी अफसरान होंगे वो इस बात को भूले होंगे कि किस तरह तुम्हारे खानदान ने हमेशा रियासत को ब्लैकमेल किया और रियासत को कमजोर किया। अब तुम दोबारा अपनी सियासत चलाना चाह रहे हो रियासत को धमका के, और तुम्हारे पिट्ठू रियासत को धमका के। तुम्हारा बाप अक्लमंद है, वो या तुम्हारे साथ पीछे से गेम खेलेगा या ये भूलना नहीं मिस्टर बिलावल कि तुम्हारे बाप तुमसे बड़ा खिलाड़ी है, ये ना हो तुम्हारे साथ ही खेल जाए। बहरहाल ये जो धमकियां दी है बिलावल तुमने और तुम मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, एक बात याद रखना, हम मैदान से छोड़ के भागने वाले लोग नहीं है। हम उस वक्त भी मुंह दे रहे हैं बगैर किसी ताकत के, बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी इंटरनेशनल बैकिंग के। जो तुम इतना कुछ होने के बावजूद भी गायब होने के चक्कर में लगे रहते हो और तुम समझते हो कि सब जो है ना तुम्हारी तरह के। ऐसा कोई नहीं है। तुम इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में तुम जैसा आदमी वजीर आजम नहीं बनेगा, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। क्योंकि इस मुल्क की अभी गैरत, इस कौम की गैरत खत्म नहीं हुई है। ये तुम्हारे टट्टू पिट्ठू जो बैठे होते हैं ना टीवी पे आके, तुम्हारे भाई बंदी वाले लोग अगर तुम्हें चाह रहे होंगे अगर वजीर आजम बना दें, तो मैंने जैसे पहले कहा ये तुम्हारे दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है मगर ये हकीकत कभी नहीं हो सकती। तो कम से कम एक बात याद रखना, मुहाजिर सियासत और MK ये दोनों कभी भी ना सिंधु देश बनने देंगे और ना कभी पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान तोड़ने देंगे इंशाल्लाह। और आखिरी बात मैं उन महाजरों से जो पीपल्स पार्टी में गए और अब वापस आने की सोच रहे हैं, अच्छी बात है वापस आए, और वो महाजर जो पीपल्स पार्टी में गए वो याद रखें कि आप अगर पीपल्स पार्टी ज्वाइन करते या कर रहे थे या कर रहे हैं या कर रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे, तो आप समझ लें महाजर कौम से गद्दारी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि पीपल्स पार्टी ना सिर्फ के पाकिस्तान की गद्दार है बल्कि महाजरों की भी गद्दार है। जी महाजर पाकिस्तान जिंदाबाद।